এবার প্রথম বুলেট ট্রেন শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাবে। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পর জানালেন রেলমন্ত্রী, ভবিষ্যতে প্রজেক্ট গুয়াহাটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। পশ্চিম বাংলা প্রায় 12টি নতুন ট্রেন পেয়েছে, জানালেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। গত 40 বছরে কলকাতা মেট্রোর 27 কিলোমিটার রেলপথ, 2014 সালের পর 11 বছরে কলকাতা মেট্রোর 45 কিলোমিটার লাইন তৈরি হয়েছে। वेस्ट बंगाल को बधाई हो कि आपके यहाँ पहली बुलेट ट्रेन आएगी सिलीगुड़ी के लिए। वाराणसी से सिलीगुड़ी वाया पटना ये ट्रेन बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी आएगी और भविष्य में ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर टुवर्ड्स गुवाहाटी भी जाएगा। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, बंगाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बुलेट ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी वेस्ट बंगाल के लिए आएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में दानकुनी से आरंभ होगा और गुजरात को जोड़ेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी ये फ्रेट कॉरिडोर जोड़ेगा। करीब करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां वेस्ट बंगाल में चलाई गई हैं और मैं विशेष जिक्र करूंगा वेस्ट बंगाल के केस में कि कोलकाता मेट्रो जो 40 साल में मात्र 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर्स इन 40 इयर्स हुआ था 2014 के बाद में, इस 7 इयर्स में 45 किलोमीटर्स कोलकाता मेट्रो बनी। आप देखिए कंपैरिजन, 40 इयर्स में 27 किलोमीटर्स और 11 इयर्स में 45 किलोमीटर्स। इट्स अ मेजर इंप्रूवमेंट इन दी कनेक्टिविटी फॉर वेस्ट बंगाल। हालांकि ये प्रोजेक्ट और भी तेजी से आगे जा सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी चिंगड़ी घाटा में परमिशन नहीं दी जा रही है। वहां पे एक बाईपास रोड भी बना दी गई है, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, फिर भी करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से काम आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं है। দীর্ঘদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন রেলমন্ত্রী, তিনি থাকাকালীন বাংলাকে রেল বিপ্লব দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার ভিশন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন। রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করে যাওয়া পরিকল্পনাগুলোই ঠিকমতো করতে পারেননি। সারা দেশে রেল বিপর্যস্ত, দুর্ঘটনা বাড়ছে, যাত্রী পরিষেবা নেই, সময়গানের ব্যাপার নেই, পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, বেসরকারিকরণের নামে কার্যত রেল বেচে দেয়া চলছে। সেই রেলমন্ত্রী শোভা পায় না যিনি রেলের ভাড়া বাড়িয়ে চলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের ভাড়া বাড়িয়ে যাত্রীদের উপর চাপ দেননি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প আয়ের পথ দেখিয়েছিলেন। ফলে যে রেলমন্ত্রীর আমলে রেল বাজেটটাই তুলে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার, সেই রেলমন্ত্রী রেল নিয়ে বড় বড় কথা শোভা পায় না। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।